ಭಾರತ ದೇಶ ಇದುವರೆಗೂ ಒಬ್ಬರೇ ಒಬ್ಬರು ಮುಸ್ಲಿಂ ಪ್ರಧಾನಿಯನ್ನ ಕಂಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಹಿಳೆ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿ ಆಗ್ತಾರಂತೆ. ಇದು ಓವೈಸಿಯವರ ಕನಸು. ಯಾರು ಅವರು? ನೀವೇನು? ಅಸಾದುದ್ದೀನ್ ಓವೈಸಿ ತುಂಬಾ ಬುದ್ಧಿವಂತ ರಾಜಕಾರಣಿ. ಏನು ಮಾತನಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಮೈಲೇಜ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರುವ ಸಂಸದ. ಅದೇ ಓವೈಸಿ ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಂದು ವಿವಾದಿತ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಕೇಸರಿ ಸೇನೆ ಕೆರಳಿ ಕೆಂಡವಾಗಿದೆ. ಹಿಜಾಬ್ ಧರಿಸಿದ ಮಹಿಳೆ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗುತ್ತಾಳೆ. ದೇಶದಲ್ಲೇ ಹಲ್ಚಲ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಓವೈಸಿ ಮಾತು. ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನವು ಯಾವುದೇ ನಾಗರಿಕನಿಗೆ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಹುದ್ದೆಗೆ ಏರಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತೆ. ಹಿಜಾಬ್ ಧರಿಸಿದ ಮಗಳು ಒಂದು ದಿನ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಎಐಎಂಐಎಂ ಸಂಸದ ಅಸಾದುದ್ದೀನ್ ಓವೈಸಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. पाकिस्तान के संविधान में लिखा हुआ है कि सिर्फ एक ही मजहब का आदमी पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर या सदर बन सकता है. बाबा साहिब अम्बेडकर का जो संविधान है वो ये कह सकता है कि कोई भी भारत का नागरिक वजीर आजम बन सकता है, सदर जमहूरिया बन सकता है, चीफ मिनिस्टर बन सकता है, मेयर बन सकता है. और असदुद्दीन ओवैसी का ख्वाब यह है कि एक दिन आएगा इस देश में इंशाअल्लाह ताला शायद हम और आप नहीं रहेंगे मगर देखना एक हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की वजीर आजम बनेगी इंशाअल्लाह ताला. गजवा ये हिंदे ಈಗಿನಿಂದಲೇ तैयारी. ऐसा है ना, भौंकने वाले कुत्ते कभी काटते नहीं. इसलिए हमारे हिंदू राष्ट्र में खड़ा रह के हिंदुओं को अगर ये कोई धमकाने का अगर कोशिश करता रहेगा, मतलब गजवाए हिंद अंतर्गत इस हिंदू राष्ट्र को इस्लाम राष्ट्र बनाने के लिए जो कोशिश हो रही है ना, उसकी शुरुआत बुरखे वाली पंतप्रधान की धमकी से है. ಅಸಾದುದ್ದೀನ್ ಓವೈಸಿ ಸುಖಾಸುಮ್ಮನೆ ವಿವಾದದ ಕಿಡಿ ಹೊತ್ತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಆಸೆ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಈಡೇರಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರೇ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನ್ಯೂಸ್ ಡೆಸ್ಕ್, ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ. ಭಾರತ ದೇಶ ಇದುವರೆಗೂ ಒಬ್ಬರೇ ಒಬ್ಬರು ಮುಸ್ಲಿಂ ಪ್ರಧಾನಿಯನ್ನ ಕಂಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಹಿಳೆ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿ ಆಗ್ತಾರಂತೆ. ಇದು ಓವೈಸಿಯವರ ಕನಸು. ಯಾರು ಅವರು? ನೀವೇನು? ಅಸಾದುದ್ದೀನ್ ಓವೈಸಿ ತುಂಬಾ ಬುದ್ಧಿವಂತ ರಾಜಕಾರಣಿ. ಏನು ಮಾತನಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಮೈಲೇಜ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರುವ ಸಂಸದ. ಅದೇ ಓವೈಸಿ ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಂದು ವಿವಾದಿತ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಕೇಸರಿ ಸೇನೆ ಕೆರಳಿ ಕೆಂಡವಾಗಿದೆ. ಹಿಜಾಬ್ ಧರಿಸಿದ ಮಹಿಳೆ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗುತ್ತಾಳೆ. ದೇಶದಲ್ಲೇ ಹಲ್ಚಲ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಓವೈಸಿ ಮಾತು. ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನವು ಯಾವುದೇ ನಾಗರಿಕನಿಗೆ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಹುದ್ದೆಗೆ ಏರಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತೆ. ಹಿಜಾಬ್ ಧರಿಸಿದ ಮಗಳು ಒಂದು ದಿನ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಎಐಎಂಐಎಂ ಸಂಸದ ಅಸಾದುದ್ದೀನ್ ಓವೈಸಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. पाकिस्तान के संविधान में लिखा हुआ है कि सिर्फ एक ही मजहब का आदमी पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर या सदर बन सकता है. बाबा साहिब अम्बेडकर का जो संविधान है वो ये कह सकता है कि कोई भी भारत का नागरिक वजीर आजम बन सकता है, सदर जमहूरिया बन सकता है, चीफ मिनिस्टर बन सकता है, मेयर बन सकता है. और असदुद्दीन ओवैसी का ख्वाब यह है कि एक दिन आएगा इस देश में इंशाअल्लाह ताला शायद हम और आप नहीं रहेंगे मगर देखना एक हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की वजीर आजम बनेगी इंशाअल्लाह ताला. गजवा ये हिंदे ಈಗಿನಿಂದಲೇ तैयारी. ऐसा है ना, भौंकने वाले कुत्ते कभी काटते नहीं.
इसलिए हमारे हिंदू राष्ट्र में खड़ा रह के हिंदुओं को अगर ये कोई धमकाने का अगर कोशिश करता रहेगा, मतलब गजवाए हिंद अंतर्गत इस हिंदू राष्ट्र को इस्लाम राष्ट्र बनाने के लिए जो कोशिश हो रही है ना, उसकी शुरुआत बुरखे वाली पंतप्रधान की धमकी से है। ಅಸಾದುದ್ದೀನ್ ಓವೈಸಿ ಸುಖಾಸುಮ್ಮನೆ ವಿವಾದದ ಕಿಡಿ ಹೊತ್ತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಆಸೆ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಈಡೇರಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರೇ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನ್ಯೂಸ್ ಡೆಸ್ಕ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ. ಭಾರತ ದೇಶ ಇದುವರೆಗೂ ಒಬ್ಬರೇ ಒಬ್ಬರು ಮುಸ್ಲಿಂ ಪ್ರಧಾನಿಯನ್ನ ಕಂಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಹಿಳೆ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿ ಆಗ್ತಾರಂತೆ. ಇದು ಓವೈಸಿ ಅವರ ಕನಸು. ಯಾರು ಅವರು? ನೀವೇನು? ಅಸಾದುದ್ದೀನ್ ಓವೈಸಿ ತುಂಬಾ ಬುದ್ಧಿವಂತ ರಾಜಕಾರಣಿ. ಏನು ಮಾತನಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಮೈಲೇಜ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರೋ ಸಂಸದ. ಅದೇ ಓವೈಸಿ ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಂದು ವಿವಾದಿತ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಕೇಸರಿ ಸೇನೆ ಕೆರಳಿ ಕೆಂಡವಾಗಿದೆ. ಹಿಜಾಬ್ ಧರಿಸಿದ ಮಹಿಳೆ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗುತ್ತಾಳೆ. ದೇಶದಲ್ಲೇ ಹಲ್ಚಲ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಓವೈಸಿ ಮಾತು. ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನವು ಯಾವುದೇ ನಾಗರಿಕನಿಗೆ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಹುದ್ದೆಗೆ ಏರಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತೆ. ಹಿಜಾಬ್ ಧರಿಸಿದ ಮಗಳು ಒಂದು ದಿನ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಎಐಎಂಐಎಂ ಸಂಸದ ಅಸಾದುದ್ದೀನ್ ಓವೈಸಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. पाकिस्तान के संविधान में लिखा हुआ है कि सिर्फ एक ही मजहब का आदमी पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर या सदर बन सकता है। बाबा साहिब अम्बेडकर का जो संविधान है वो ये कह सकता है कि कोई भी भारत का नागरिक वजीर आजम बन सकता है, सदर जमहूरिया बन सकता है, चीफ मिनिस्टर बन सकता है, मेयर बन सकता है। और असदुद्दीन ओवैसी का ख्वाब यह है कि एक दिन आएगा इस देश में इंशाअल्लाह ताला, शायद हम और आप नहीं रहेंगे मगर देखना एक हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की वजीर आजम बनेगी इंशाअल्लाह ताला। ಗಜ್ವಾ ಎ ಹಿಂದ್ಗೆ ಈಗಿನಿಂದಲೇ ತಯಾರಿ. ऐसा है ना, भौंकने वाले कुत्ते कभी काटते नहीं, इसलिए हमारे हिंदू राष्ट्र में खड़ा रह के हिंदुओं को अगर ये कोई धमकाने का अगर कोशिश करता रहेगा, मतलब गजवाए हिंद अंतर्गत इस हिंदू राष्ट्र को इस्लाम राष्ट्र बनाने के लिए जो कोशिश हो रही है ना, उसकी शुरुआत बुरखे वाली पंतप्रधान की धमकी से है। ಅಸಾದುದ್ದೀನ್ ಓವೈಸಿ ಸುಖಾಸುಮ್ಮನೆ ವಿವಾದದ ಕಿಡಿ ಹೊತ್ತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಆಸೆ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಈಡೇರಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರೇ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನ್ಯೂಸ್ ಡೆಸ್ಕ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ.